Seseorang yang bersantai, Miss. Yeah, can you use English? I don't know, Miss. You just can practice. Yeah. Seseorang is she a woman? Is the person is a woman or is a man? Ini ada laki-laki atau perempuan ya? Woman. Ya, jadi a woman is. What the English of bersantai, Miss? Bersantai apa? Relax. Or relax. Yeah, relaxing. You can say with ing ya. Relaxing. Relaxing. Yeah. A woman is relaxing. Di mana? Where is woman is relaxing? Di mana perempuan ini sedang bersantai? Garden. Di mana? Taman. Taman, in the garden. Ya, jadi a woman is relaxing It's relax. in the garden. The garden. Yeah. Can you see the woman is what is she wearing? Dia sedang menggunakan apa nih? Ini ya. Apa ini yang aku tunjuk ini? Kursor. Topi. Ya, Cat. topi. Bahasa Inggris topi apa? Cat. Hat ya. Oh, The woman who is wearing a hat, relaxing in the garden. Is relaxing, kan sedang bersantai. Bersantainya sambil ngapain nih? Reading a book. Reading a book. What kind of book? Dan bukunya jenis apa? Novel. Novel. Ya. Do you know what is ini? Ayunan ini apa bahasa Inggris? I don't know, Miss. Hammock ya. Oh, Hammock. hammock. Can you repeat the word or can you read the sentence? A woman who is wearing a hat is relaxing reading a book. Relaxing and reading atau relaxing by reading ya. Who is wearing? Jadi who di sini bukan who. Who is wearing? A woman who is wearing a hat is relaxing by reading a book. Hammock in the garden. Ya, on a hammock in the garden. Di atas ayunan kan ya. A woman who is wearing a hat is relaxing ya, by reading a book on a hammock in the garden. Yeah, can you repeat that? A woman who is wearing a hat is relaxing by reading a book on a hammock in the garden. Yeah. Do you know what is leisure time? Can you see kamu bisa lihat nggak ini? Can you see the words in here? Leisure time. Di bawah? Yes. Yeah, what is leisure time? Afternoon. Leisure time. Leisure time di sini artinya apa? I don't know, Miss. Nah, leisure time itu artinya free time ya. Free time atau waktu luang. Halo Kak Soraya. Yeah, hello. Yeah, because this is our first time. I will introduce you to my other friend. Yeah, I will introduce myself to you and to Kak Vita ya, our previous. Oh Kak Soraya, my name is Anggita, but you can call me Miss Gita or Kak Gita. I live in Tangerang and I work in property, real estate company. Okay. Can you introduce yourself Kak Soraya?
Yes, my name is Soraya. I'm a doctor and live in Medan. Oh, do you live in Medan? Okay. Have you took any English course previously? Never. Never. So this is your first English class. Yes. Okay. So what is your expectation by joining the English course in here? What I is your want goal? What is your to be interesting, communicative, interactive, knowing, especially grammar. especially grammar? Okay. Okay, now we have in here, yeah, we have the picture. Can you describe what is the picture in here? Can you see from the picture what is the picture? What is the picture? Can you describe the picture in here? The woman reading. A woman is reading what kind of books? It's like novel, Miss. Yeah, it's like novel. Do you know what is this called? Called, I don't know. Called. Yeah, ayunan. Do you know what ayunan means? Oh, sorry, I don't know, Miss. Hammock. Hammock. Okay. Hammock. Yeah. So can you arrange a sentence? A woman is reading. A woman is reading novel on a hammock. On a hammock in the afternoon. In the afternoon, in the garden, maybe? Yes, outside garden. Yeah, in the garden. Yeah, we can say that in the garden. So do you know what is leisure time? No, you don't know. Yeah, leisure time meaning is the free time. Yeah, free time. Free. Okay. Yeah. What do you like to do when you have a free time? Watching. Watching what kind TV shows? What kind of movies? Do you like Movies, to Korean. Korean. What Korean Yes. do you like to watch? What Korean series or movies do you like to watch? Detective genre detective. It's like Taxi Driver or French film Lupin. Ah, Lupin. Yeah, from Yes. France. Yes, Miss. So you're not into Korean? No. No. So it's Western, yeah, from Hollywood. Yes. Okay, Kavita, what do you like to do in your free time? Maybe watching TikTok. Watching TikTok? Scrolling social media? Yes. Scrolling social media. Okay. Are there any hobbies or activities you're passionate about? Do you know what passionate? Passionate? Do you know what the meaning of passionate? Passionate. Tahu artinya passionate nggak? I don't know, Miss. Passionate itu yang kamu kerjakan dengan penuh semangat. Apa yang kamu sukai? Ada nggak hobi atau aktivitas yang kamu sukai, yang kamu kerjakan itu dengan penuh semangat? Maybe design. Design? What do you like to design? Do you like drawing? Yes, Miss. I like. Do you like what do you like to draw? Commute. Gambar apa yang kamu gambar? Kamu suka gambar apa? Abstrak aja, Miss. Abstrak. Yes. So do you have like a portfolio? Portfolio to
like kamu menyimpan, you like if you're drawing somewhere in your files maybe. Not this, because No, yes, because because up cuma hobi gitu. oh, just like a hobby. Yes. So you don't like keep or save your drawings. Yes, Miss. Kamu tidak menyimpan hobi kamu untuk menggambar itu, kamu nggak nyimpan filenya. Enggak, Miss. Oh, that's too bad. Yeah, it could be useful someday, maybe, or it could be a memorable something, memorable memories. Jadi pengalaman apa ya? Suatu hal yang berharga ya di kemudian hari. Baik, Kak Maybe Soraya, are there any hobbies or activities you're passionate about? Running. Running, Yes. Heading for a luka kulit. luka wound, Yeah, wound. Yes, okay. Wound dressing, wound heading. wound ya, luka. Yes, yes. Wound apa tadi, sorry? Heading, jahit, Miss. Oh, jahit. Okay. Yes. Okay. So that's you passionate about, yeah, helping Yes. each other. Yeah. Running. Running. Yes, I like fitness gym. Yeah, it's more like sports, yeah. It's kind of like sports. Yes. Okay. And how do you typically unwind after a long day? Do you know what is the meaning of unwind? Unwind. Ya, unwind itu sama aja kayak similar ya. Similar like take a rest. Ini unwind, beristirahat. Beristirahat. After a long day, ya, setelah Yes. hari yang melelahkan, ya, terlalu banyak pekerjaan di dalam satu I hari. do. Yeah. Yes, I do. Yes. How do you typically unwind after a long day? Coffee. Drinking a coffee? Yes. Mm-hmm. Watching this Watching, what do you like to watch? Like movie. movie. Okay. Recently, the movie that you watched recently, what is the movie that you watched recently? Korean, Miss. Korean Drama. drama. Do you still remember the title of the movie? Too much, Miss. Too much. Okay. Yeah. What about Kavita? How do you typically unwind after a long day? Sleep. Sleep. Take a rest, yeah. Rest, like take a sleep. You're not. So you don't take a shower before you going to sleep? Ya, Miss. Nggak mandi dulu nih, Kak. Langsung tidur aja. Pulang-pulang langsung tidur. Biasa. Ya, biasa sudah seperti itu ya. Terbiasa sudah seperti itu, pulang-pulang langsung tidur karena capek ya. Iya, Miss. Okay. Okay, next, Kavita, do you enjoy outdoor activities, indoor activities during your leisure time? Kamu lebih menikmati aktivitas di luar atau di dalam ruangan, di luar ruangan atau di dalam ruangan? Kamu memiliki waktu Indoor activity. Yeah, so I do enjoy indoor activities during my leisure time. Can you repeat that? I do enjoy indoor activities during my leisure time. During my leisure time. What kind of indoor activities that you have?
other than doing? Yes, Miss. Ya, apa? Ya, kegiatan apa? Kegiatan di dalam ruangan apa yang biasanya kamu suka lakukan ketika kamu memiliki waktu luang selain menggambar? Reading a journal. Reading a journal. Is it your own journal or anyone's journal? Jurnal orang lain atau jurnal kamu sendiri? Jurnal orang lain, Miss. Oh, okay. Other jurnal orang lain ya. Okay. Anyone journal, another journal. Yeah. Okay, what about you, Kak Soraya? Do you enjoy outdoor activities or indoor activities during your leisure time? Yes, both, Miss. For number 4. Outdoor for shopping. Outdoor activities. Yes, in my leisure For time. outdoor activities rather than indoor activities during your leisure time. Both, Miss. Both. Okay. Yes. What kind of activities do you like to do in outdoor activities and indoor activities during your leisure time? In outdoor activities, shopping, running, Running. go to gymnastic. In my indoor activity, watching, sleeping. Okay. Rebahan apa, Miss? Rebahan, Miss? Ya, rebahan ya. Okay. Number 5. Ya, Kak Vita, have you tried any new leisure activities recently? I don't know, Miss. Ya. Kamu pernah mencoba atau have you ini artinya sudahkah kamu mencoba ya kegiatan baru di waktu luang, hal-hal kegiatan atau yang baru kamu lakukan ya, sebelumnya tuh belum pernah kamu lakukan tapi kamu baru lakukan ketika punya waktu luang nih, aktivitas yang baru yang kamu lakukan di waktu yang senggang atau di waktu luang baru-baru ini. Maybe ngoding. Ngoding? Make application. Ngoding itu bahasa Indonesia ya? I don't know. Ngoding gini? Yes, Miss. Okay. Jadi I create a coding. Ya? Application. Application. Ada. Like this? Yes, Miss. Coding to an application ya. Aplikasinya ada berapa? How many application you use? Two application. Two application. Bisa pakai S ya, put an S after the noun. I create coding through application. Ya, jadi kamu menciptakan kode gitu kan ya, menggunakan aplikasi. Can you repeat this, Kak? I create a coding through application. True. Jadi ini GH-nya silence ya, atau alias nggak dibaca. Silent GH. Ya. True. I create a coding through applications. GH-nya nggak dibaca. True. Ya. I create coding GH-nya nggak dibaca, jadi apa bacanya? True. Ya, true. Ya, walaupun di sini ada tulisannya nanti. Kalau penulisannya ini ada GH-nya, tapi saat dibaca itu hilang ya. True. Create a coding through application. Through application. Yes, Miss. Okay. What about you, Kak Soraya? Have you tried any new leisure activities recently? Yes, I try to buy some fruit for recovery my muscle. Oh, you tried? You tried what?
Buy book some fruit. Book some fruit. Yes. For What do you mean recovery. about? Do you mean you bought? Book belinya Miss, beli yang Beli ya, tapi dalam lampau ya. Bought ya. iya. Di sini ya, I bought ya some fruit fruits. for recovery. Nah, ini sama nih ya, cara bacanya GH-nya juga sama kayak true tadi ya. Jadi silence, GH-nya silence. Kita sebutnya atau baca. Jadi both. Yes, I bought some fruit. Yeah, some fruits, and then you make it like into salads, or just you make it just like that. Yes, just like that. Salad, juice, something. Oh, and make it like juice, raw juice. Yes, raw juice. Yeah, raw juice. Yeah, it's very healthy. I try. Okay. Yeah, and then you mix some fruits. Yeah, and that's very good. Okay. Yes. Selanjutnya Kak Vita. Are there any specific places you like to visit during your free times, like parks, museums, or theaters? Beach. Beach. Kan jadi nggak hanya kamu nggak mengunjungi satu pantai kan? Jadi lebih dari satu pantai. Jadi kita tambahkan es ya, jamaknya. Beach. Ini beda ya cara membacanya dengan beaches. Beaches. Nah, kalau ini diambil dari hendaknya yang ini kan. Kalau yang ini kan singular atau tunggal. Kalau ini plural. Ini sama juga ya. Ini diambil dari ini. Ya. Jadi ini bentuk jamaknya, ini bentuk tunggalnya. Ini bentuk pluralnya dalam bahasa Inggris. Jamak itu plural. Dalam bahasa Inggris, tunggal itu singular. Beaches, ini beach, ini beach. Jadi ada CH-nya itu beda ya tahunnya. Coba beaches sama beach. Yang ini beaches. Ya. Beaches. Ini beach. Yang ini beaches. Beach. Ya. Coba Kak Soraya. Beaches. Yes. Beach. Beaches. Beach. Ya. Jadi ya ada bedanya ya. Ya. Jadi I like to visit during my free time to beaches. Beaches. Yeah, can you repeat that, Kak? I like to visit during my free time. My free time to beaches. Yeah, to beaches. Okay, selanjutnya Kak Torai. Yes. Are there any specific places you like to visit during your free time, like parks, museums, or theaters? Yes, I like to visit during my free time to parks. Yes. Is there any lake? Lake? Yes, lake. Any parks in Medan? Sumut parks? Yes, in here. And lakes? There are lakes too? Lakes too, in our country, in our city. Oh yeah. Like Danau Toba ya? Lake. Yes. Like Danau Toba. Last week. Yes. Oh, that's cool. Okay, nah next Kak Vita. How do you balance your work or study with leisure activities? Do you know what this sentence meaning? Balance. Do you know balance meaning? Balance. Menyeimbangkan.
Kamu Yes, Miss. bagaimana caranya menyeimbangkan ya antara pekerjaan atau sekolah kamu dengan kegiatan kamu di saat senggang atau di saat kamu tidak mempunyai ya tidak ketika kamu punya waktu lebih gitu yang tidak apalah waktu senggang waktu bebas ya leisure time. Kerja dan belajar, Mm-mm. kerja atau belajar dengan waktu. How do you balance your work or study with leisure activities? I don't think. You don't know? Bagaimana caranya kamu menyeimbangkan ya antara pekerjaan kamu atau dengan belajar kamu ya, kuliah kamu misalnya dengan kegiatan di waktu senggang. Kayak kamu punya kegiatan di waktu senggang misalnya seperti apa tadi? Membuat coding ya, scrolling sosial media. Nah, bagaimana caranya menyeimbangkan kegiatan seperti itu dengan belajar kamu? Misalnya kamu lagi kuliah sekarang. Caranya kamu membagi waktu itu seperti apa? Tergantung dari kesibukan aja, Miss. Tergantung dari kesibukannya. So you can answer this like depend. It depends based on the busiest day. Depend. Tergantung dari kesibukannya di hari. It depends based on the busiest day. The busiest on that day. Itu juga. It's depend based on Base. the Base. Bukan basis, tapi base. based on Yeah. the uses on the day. Yeah, busiest on that day. Busiest work, busiest study on that day. Busiest ya. Ya, Busiest. busiest. Jadi busiest itu hari yang paling sibuk gitu ya. Tergantung dari kesibukan kamu. Yes, Miss. How to Suraya. Okay. It's depend based on the busiest on that day. Yeah. For number 7, do you have your own answer for number 7? Yes. How do you balance your work or study with leisure activities? I balance my work or study with my leisure activities. 50-50. 50-50. How do you balance your work? Maybe do you schedule it or do you Yes. schedule for that? Settle my schedule. For Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, I go to work. You don't work. I go to work. Okay, for this word, ya, it's work. Wednesday. Ya, tapi cara membacanya bukan Wednesday, tapi Wednesday. Oh, Wednesday. Okay. Wednesday. How to read this? Wednesday. Yes. Okay. That's correct. Can you say this, Kavita? Wednesday. Yeah, Wednesday. Wednesday. And is there a particular leisure activity you'd like to try in the future, Kavita? Is there a particular leisure activity you'd like to try in the future? Or do you know what particular means? I don't know, Miss. Particular tertentu, ya. Particular. Apakah ada kegiatan di waktu senggang ya tertentu yang ingin kamu coba di masa depan, di masa yang akan datang? Yang saat ini artinya kamu belum pernah mencobanya. Jadi mungkin kamu udah perhatikan ya. Kamu udah perhatikan, oh aku pengen, kan kita suka ya kadang-kadang, oh aku pengen deh coba itu, aku pengen coba ini gitu kan. Tapi belum kesampaian saat ini.
Tapi mungkin akan kamu coba di masa yang akan datang, di masa depan. Maybe traveling. Traveling. Do you want to travel? What English of keliling? Apa? English of keliling. Bahasa Inggris keliling apa? Keliling. Keliling dunia. Not Keliling dunia. Traveling around the world. Do you want to be a citizen of the world? traveling around the Indonesia. Oh, traveling around the Indonesia? Only Indonesia. Do you don't want to be the citizen of the world? Kamu mau nggak jadi citizen of the world? Do you know what is the meaning like this? Citizen of the world. You know what the meaning of citizen of the world? Yes. Do you know what is citizen? Citizen. Ya, citizen artinya apa? I don't know, Miss. Citizen itu warga negara ya. Oh, Kalau citizen of the world jadinya warga dunia. Warga dunia. Jadi di mana-mana kamu jadi warga negaranya. Do you want to be citizen of the world? Jadi kalau orang yang suka traveling around the world, itu biasanya pengen jadi citizen of the world. Ya. Dia pengen jadi negara di seluruh dunia. Jadi di seluruh dunia dia selalu diterima. It's very welcome. So do you only want to be traveling around the Indonesia only? Traveling around the Indonesia. Only Indonesia. Y- You not want to go abroad? You not want to go abroad? You know abroad? Not, Miss. Abroad or overseas? Overseas. Overseas. You know what this word meaning? Jadi abroad itu artinya luar negeri. Overseas juga sama ya, luar negeri. Overseas kalau diartikan secara harfiah, overseas kan artinya melewati lautan. Ya kalau luar negeri kan melewati lautan ya enggak? Okay. Abroad. So you don't you want travel abroad? Kamu nggak pengen ke luar negeri? I want, Miss. You want? So you want traveling around the world, yeah, not only Indonesia. But number one, my in the future. In the future. Bukan future ya. Memang tulisannya future. Cara bacanya tuh pakai C gitu ya. Future. 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 Ya, bisa nggak baca? Gimana? Bisa nggak kamu bacanya? Future. Future. Nah, baca U-nya itu pakai Y. Future. Yeah, future. Yeah. Future. Yeah. So, what is your answer? Yes, Miss. Apa jawaban kamu? What is your answer? Nggak blank. Coba disusun dulu sebentar. Sedikit aja nggak apa-apa. I want my future I want to travel around in Indonesia. around Indonesia in the future. Yes. Gitu. Ya. Maybe Sabang for Merauke. From Sabang to Merauke ya. Around Indonesia in the future. You can say like this. Ya, maybe from Sabang to Merauke.
We don't know what happen in the future, right? Nah, kita kan nggak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Yeah. What about you, Kak Soraya? Is there a particular leisure activity you would like to try in the future? Yes, continue my school to abroad. Continue my study. Abroad too. Yes, Yeah. my study. I want to pursue. Pursue, do you know what pursue? Pursue by continuous, Miss? No? Seperti kalau pernah dengar film Pursue My Happiness, mengejar kebahagiaan, yang mengejar pendidikan remaja ya. Pursue My Happiness ya, kalau nggak salah itu yang main Will Smith. Pursue My Happiness, mengejar kebahagiaan, mengejar pendidikan. Kalau pendidikan bisa pakai pursue, itu yang lebih baku ya, formal, atau bisa juga I want to continue my study. Overseas atau abroad. Abroad. Yeah. Where do you want to continue your study abroad? Maybe German. Germany ya. If you say German, that means nationality. Kalau Jerman ini maksudnya nationality-nya, tapi kalau negaranya adalah Germany. Ini country. Ya. Jadi beda. Yang satu ini adjective, yang satu noun. Oke. Jadi kalau nyebutin negaranya bilangnya yang Germany. Germany. Tapi kalau kamu sebutnya Jerman, itu artinya orangnya Jerman. Oh, oke. Ya, kalau mau tempatnya negaranya ya Germany. So maybe you say like this. I want to pursue or to continue my study to Germany. I want to pursue my study abroad to Germany. Yes, correct. Yeah. And then next, Kak Vita, could you share a memorable experience from one of your recent leisure activities? So, experience Yeah. You know what the meaning of this sentence? Mengikuti G20. Ya, kamu bisa membagikan pengalaman yang berkesan dari salah satu kegiatan di waktu senggang kamu yang baru-baru saja ini. Memorable itu berkesan, experience pengalaman from one of your recent leisure activities. Bisa 1 year ago. 1 year ago. 1 year ago. Yes. I follow G20 in Borobudur. Oh, follow to what? Kegiatan. Yes, G20. Borobudur. Can you explain what is the G20? What kind of activity is G20 is? Menjadi peserta pengembangan kebudayaan di Borobudur. Borobudur ya, ini ya. Peserta apa?
G20. Yes. Short answer. Dalam jawaban yang singkat, G20 itu apa sih? Pertemuan antara beberapa negara yang ada di PBB, tapi dia se-ASEAN. ASEAN. Yes, yang bekerja sama antar Indonesia. Kebetulan tahun kemarin Indonesia terpilih menjadi tuan rumah G20, ada di Borobudur dan Bali, dan saya menjadi salah satu peserta yang ada di Borobudur. Okay, what do you do? What do you do that time? What do you do? Yes, Miss. Apa yang kamu lakukan di sana? Menjadi peserta pengembangan kebudayaan yang maksudnya what did you do, apa yang kamu lakukan di sana? Jadi peserta, menjadi peserta kan, ya. Nah, menjadi peserta itu apa dampaknya yang menurut kamu berkesan itu? Kan di sini ada meminta memorable experience. Pengalaman yang berkesan menurut kamu? I have friends in beberapa negara. From a different country? Yeah, you can say like that. From a different country. From a different country. Yes, Miss. Country. Can you repeat what I'm saying? 1 year ago, 1 year ago, I followed G20 activity in Borobudur, multilateral cooperation forum consisting. It's multicultural. It's multilateral cooperation forum. Consists of 19 major of 19 major countries in the EU itu apa panjangannya? European Union. Ya, baca ini European Union. European Union. Ya, jadi kan ini ya maksudnya dari G20. Nah, kamu sekarang bisa ceritakan nggak? Ya apa nggak? Itu kan tadi ini G20 ini kan ini ya maksudnya ini kan ini yang tadi kamu baca itu adalah tentang G20 activity-nya. Tapi kamu belum menceritakan memorable experience-nya. Kenapa dikatakan sebagai memorable experience? Kenapa menurut kamu ini sebagai pengalaman yang berkesan? Because I bertemu. Yes. Because I meet new friend of beberapa of few. Beberapa. Because I meet a new friends few country. Ya, karena ini kan 1 year ago, jadi kan past tense, jadi bentuk yang digunakan kata kerjanya adalah kata kerja bentuk kedua ya. Jadi kalau meet itu bentuk pertama, bentuk keduanya adalah met. Ya. Can you repeat the answer again in full sentences? Because I met new friends few countries. A few atau some juga bisa ya. Some countries. Some countries.
I met a new friend. I met new friends I from met some countries. from some I met new friend from some countries. And what else? I learning. I learned. Ya, jadi nggak bisa pakai learning karena learning itu hanya bisa digunakan untuk sesuatu hal yang sedang dikerjakan saat itu juga. Karena ini sudah ada kata keterangannya 1 year ago. Jadi di sini kita hanya bisa menggunakan kata kerja bentuk kedua. Yang pertama kan adalah learn, ya. Learn. Bentuk keduanya adalah learn. Ada id-nya ya. Jadi id-nya ini juga dibaca ya. Yang bentuk pertama kan learn. Bentuk kedua learn. Bentuk ketiganya nanti lain lagi, learn. Ya, ini termasuk vocabulary ya. Ketika kamu belajar tentang past tense, itu akan belajar juga ya verb 1, verb 2, dan verb 3. Jadi biasanya umumnya verb 1 itu digunakan untuk kalimat present simple atau simple present, sama aja. Itu digunakan untuk segala sesuatu yang sifatnya kebiasaan ya, habit. Kalau verb 2 itu biasanya digunakan dalam simple past, ya, kegiatan yang sudah terjadi, seperti kayak ada tambahan kata keterangan ini 1 year ago, ya, mulai dari 1 menit yang lalu, misalnya kita makan 1 detik yang lalu, itu sudah termasuk simple past ya. Nah, kalau verb 3 ini biasanya digunakan dalam kalimat passive voice. Kalimat pasif. Ya, dia selalu menggunakan verb 3. Jadi, ketika belajar ya pasti akan banyak mengetahui vocabulary baru ya. Kata-kata baru, kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, dan kata kerja bentuk ketiga. Learn. Ya, jadi bentuk pertamanya learn. Nah, ketika ini ya tadi kan maksudnya past tense ya, simple past tense. I learned. Coba diulang. Learn. I learn some language. Some new language. Kamu belajar bahasa baru kan? Yes. Berapa bahasa baru? I learned some new languages. Kenapa pakai S? Karena kan beberapa. Lebih dari 1. Ya, jadi di sini pakai languages. I learned some new languages. And what else? Apalagi ada yang sudah? Ini saja? Yang berkaitan ini saja. Ya, I met. Coba diulang. I met new friends. I met new friends from some countries. Some countries. From And some countries. From some countries. Some countries. From some countries. Ya. Kemudian? I learned. Ya. I learned some new language. Ya, it's correct. Selanjutnya Kak Soraya. Okay. 1 year ago, I follow G20 activity in Borobudur. It's multilateral cooperation forum. Oh, sorry. You just read this. Sorry. Okay. Wait. Where? I thought you have your own question. Okay. You can answer with your own question. With your own answer. My experience is I go to Palestine. You go to Palestine. Yes, visiting on visit and holiday. 2019. 2019. Yeah, yes. You cannot use the verb 1 in here because it's past tense. 2019. Ya, sudah berlalu. Jadi kamu nggak bisa menggunakan go. Karena go itu adalah verb 1. Ya, jadi kalau sini kan artinya sudah berlalu, jadi cuma bisa menggunakan went. Ya. Went ini adalah verb 2. Bentuk kedua.
I went to Okay. Palestine in 2009. What do you do there? What do you do Visit, there? holiday. Mm, yes, visit to Aqsa. Yes, Visit to? Aqsa Mosque. Miss. Oh, also masuk, and then mosque ya. Yeah, mosque. Ya, ini bacanya mosque. Masjid Yes, Miss. tulisannya begini, tapi bacanya cukup sampai mosque. Mosque. W-nya itu nggak usah Okay. Mos. mosque. Sama kayak antri. Baca ini tulisannya kue. Karena bacanya cukup Kue. satu kata. Q. Cara bacanya. Q. QQ. Jadi bukan QQ, tapi cukup Q. QQ. Ya, bukan QQ. Tulisannya begini, Q. tapi bacanya Q. Atau antri. Ya, artinya antri. Q. Ya, ini British ya, ini UK, tapi kalau di US tuh bilangnya line ya. Line atau Line. baris gitu. Antri sama aja. Ini antri. Britishnya Q ya, Miss? Ya, bacanya Q. Cukup Q. As simple as Q. that. Simple, so simple, Miss. Simple banget kan bacanya, ribet tulisannya ya. Kalau nggak tahu mungkin bacanya gimana nih? QQ apa nih? Udah jelas kalau bacanya? suaranya QQ, Miss. Ya, QQ. Q. Jadi kalau misalnya Q, nih ya, kalau misalnya sedang ngantri, kamu bisa tambahkan ing kan, di queuing. Ini aja, queuing. Queuing. Ya. Okay. Misalnya, what are you doing there? I'm queuing. Jadi ngantri. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang nyerobot, kalau di luar negeri kan, kalau nyerobot kita bisa please queue, gitu ya. Itu udah pada ngerti sih biasanya. Line, please line. Ya, please line ya. Kalau American tuh biasanya gitu. Jadi bahasa Inggris itu ada dua jenis ya. Ada UK sama US. Dalam bahasa jam juga nanti akan ada terpisah ya. Nah, untuk beberapa kata itu juga ada perbedaan. Tapi kalau misalnya mau sih sebenarnya sih nggak masalah ya, mau pakai keduanya juga boleh. Tapi in some people, jadi kenapa nih ada dua bahasa yang beda ya? Jadi kalau US itu memang kalau mau menggunakan bahasa American yang US, kamu memang harus tahu nih memposisikan atau menggunakan kata-kata itu dengan lawan bicaranya orangnya tuh benar-benar dari US. Tapi kalau misalnya lawan bicara kita dari UK, kamu harus pakai bahasa-bahasa atau vocabulary-nya dengan menggunakan UK juga. Ya, seperti misalnya ini fridge sama refrigerator. Ini artinya sama-sama kulkas ya. Fridge ini US, ini UK. Artinya kulkas, refrigerator. Fridge itu di US, refrigerator itu di UK. Ya, itu ya salah satunya. Terus bahasa jam juga ya. Kalau jam itu di US sama seperti kita menyebutkan bahasa Indonesia, misalnya 8.15. Kalau kita kan bilangnya 8.15 ya. Tapi kalau di US itu kita sebutnya 8.15. 8.50. Jadi jamnya dulu, baru menitnya. Tapi kalau di UK itu menitnya dulu, baru jamnya. Ya. Jadi kalau UK itu 15 itu kita sebutnya quarter. Atau bisa langsung quarter aja, nggak usah pakai E-nya juga bisa. Jadi itu artinya 15 pas 8. Jadi cara bacanya dibalik. Ya. Jadi menitnya dulu, pas, baru 8. Pas ini artinya lewat. Ya, kalau kurang, itu dia pakai to. Jadi kalau di UK itu ada istilah pas, quarter, to, half. Half itu setengah. Ya. Quarter itu seperempat. Jadi patokannya seperti ini ya. Kalau menitnya 1 sampai 30 ini menggunakan pas. Tapi kalau menitnya 31 sampai 59 ini menggunakan to. Ya. Jadi kan kalau ini 8.15, artinya menitnya kan antara 1 sampai 30 ya. Jadi pakainya pas. Nah, kalau misalnya 8.40.
Kira-kira ada yang tahu nggak ini? Gimana bacanya dalam UK? British 240. English UK. 8 to 40, Miss. 8 to 40? No. 20. Kita lihat ya. 31 sampai 59. Menitnya kan 40. Artinya dia masuk ke sini kan. 31 sampai 59. Jadi artinya dia pakai to. Ya. Jadi menitnya dulu. Menitnya berapa? Menitnya kan 40 ya. Jadi kita harus kurangin dengan 60. Kenapa kurangnya dengan 60? Tahu nggak kenapa kurangnya dengan 60? Karena 40 karena Nah, kalau karena kalau satu lewat jam itu kan terdiri dari 60 menit ya. menit, Ya, memang harus dikurangin 60 menit. 60 kurang 40 berapa? 20. Ya, jadi 20 to 9. ya 9. Jadi depannya tinggal ditambahkan 1 ya. Jadi 8 ditambahkan 1. Ini UK ya, Miss. Ini UK. Ya, jadi agak-agak apa ya? Agak-agak mikir dulu ya. Mikir dulu. Ya, tapi kan ini sama aja artinya jam 20 kurang 20 menit menuju jam 9 sama aja kan? Atau kalau mau baca dari belakang. 9 ini kan 9, itu kurang 20. 9 kurang 20. Sama aja sih. Sama kan? 9 kurang 20, 8 40. Ya, jadi kalau US dia lebih gampang. Cara bacanya tinggal sebut aja angkanya. 8:50. Sama kalau misalnya 8:40 juga bilangnya 8:40. Sama. Sama kayak orang Indonesia sebut jam. Sama kayak kita nyebut jam digital lah. PM, PM. Nah, kalau misalnya jam 2 kalau di UK sama US itu dia memberikan waktu itu 12 jam. Kalau di Indonesia kan 24 jam. Jadi dia itu tidak mengenal adanya jam 14, 15 ada. Ya. Jadi kalau mau nyebut jam 2 siang itu PM. 8 malam jam ini ya. PM. Jadi dia itu dibagi waktu kita bagiannya itu ada AM dan PM. Menyatakan siang pagi. Ini kalau pagi dan siang dari 12 sampai 12 pagi. Pokoknya hitungannya 12. Dari 12 malam 24 sampai 12 siang. 24 ke 12 ya, Miss? 24 ke 12 malam ke 12 siang. Ini kalau 12 ya AM. Jadi kalau jam 2 pagi itu PM. AM. AM ya bacanya. AM. Kalau 2 pagi. PM itu malam. Dan jadi ini artinya tuh singkatannya ante-meridian. Ante-meridian. Sama post-meridian. Meridian. Nanti akan kita masuk juga pelajari tentang 4 ke 12, 12 ke 24. Gimana kira-kira kita? Untuk time ini mudah dipahami nggak? Sedikit. Sedikit. Butuh adaptasi ya. Penyebutan jam UK yang susah. UK ya. Ya, UK. Ya, tapi kita perlu ya untuk mempelajari keduanya, UK dan US. Jadi jangan hanya, ternyata lebih gampang US, aku mau pakai yang US saja. Tapi kadang kita nggak tahu ya, in the future kita akan ketemu siapa. Ya kan? Kita mungkin ketemu sama orang UK, atau atasan kita mungkin nanti orang UK yang ngomongnya tiba-tiba semuanya versi UK gitu ya. Sampai versi jam-jamnya gitu. Jadi ada pentingnya juga kita mengetahui kedua caranya, baik UK maupun US. Okay. So into 2019, Palestine, how is the Palestine doing at that time in 2019?
Is it still chaos like this one? No. No. So is it beautiful, Palestine? Yes, most beautiful. Most beautiful. Do you have a family there? Yes, I Oh. have. Okay. So is it nice to know, yeah, someone? So at the moment, how do you feel about Palestine in condition right now? I hope I can be volunteer, Miss. You hope you can be volunteer to Yes. go there. Yeah. Yes. But now, do you know that it's impossible to do that? Impossible. Yeah. I'm part of Mercy, Miss. Yes. Yeah. It is so sad, yeah, to hear Yes. the news of Palestine at this time. Yes, Miss. Especially when you have family there, Of course, yes, Miss. of course. Yeah. Okay. Next we have. Let's make a conversation already. Nah, ini ada role play. Ya. Can you read this? Wait, can I choose? Okay. Can you read this like Kak Vita? Maybe you can read the A conversation and Kak Soraya read B conversation. Is it is a role play? You can start from now. Bisa dimulai dari sekarang ya Kak Vita. Kak Vita jadi di sini silakan membaca ya, ada role play atau conversation gitu, dialog ya. Kak Vita bisa membaca mulai yang A, conversation yang A, Kak Soraya bisa baca yang B, bergantian. Kita mulai dari sekarang ya. Hai, tunggu dulu Mom, Miss. B or nama. Hi, how was your weekend? Coba Kak Vita repeat. Hi B, how was your weekend? Yeah. Hi, A. It was fantastic. I spent my Saturday hiking in the mountains. How about you? That sounds amazing. I had a more relaxing weekend. I did a lot of reading and code. Caught up. Bacanya caught up. Caught up. Caught up. Repeat, Miss. Nih, aku tulis. Caught up. Coba. Can you read it? Caught up. Yeah, caught up. Caught up on some TV shows. Nice. What kind of books do you enjoy reading? I love mystery novels. There's something so intriguing about trying to solve the puzzle along with the character. That's cool. I've never really been into mystery novels, but I should give them a try. I usually read science fiction. Science fiction can be so imaginative. Do you have a favorite author? Yes, I'm a big fan of Isaac Asimov. His books on robotics and space exploration are fascinating. Fascinating. Yeah. I have heard of him. I'll check out one of his books. By the way, what's your favorite hiking spot? Hiking spot. Yeah. I love hiking in the nearby national park. The trails offer beautiful views and it's so peaceful. That sounds like a great way to enjoy nature. I will have to visit that park sometime. Yes, thank you. Ya. Jadi ini nearby, ya, nearby bukan nearby. Ini Nearby. Isaac ya nama orang. Asimov.
Ada lagi nggak cara membacanya yang kamu nggak tahu? Selain yang tadi udah aku kasih tahu. Pronunciation. How to pronounce-nya yang mungkin kamu nggak tahu. Intriguing, Miss? Like Baru. intriguing? Intriguing. Artinya apa? Intriguing. You know what Intriguing. intriguing? Meaning in bahasa memukau. Oh, yes. Type of lipstick ya, Miss? Ya. Kalau ini kodak. 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 Cold. Kodak. Kodak. Cold. Oh yes, Cold. yes, Miss. What is that? Ya, ini artinya tertangkap. Maksudnya tuh tertangkap kalau dia itu lagi nonton TV shows, beberapa TV shows tuh sampai nggak berhenti-henti. Ya, ini lebih ke UK, tapi ada bahasa lainnya untuk US. Itu kalau kamu pernah dengar, ya, ini bahasanya untuk US tuh binge watch. Binge Oh watch. ya, Pernah binge dengar? watch. Iya, Miss, pernah. Ya, Sama, Miss, artinya. sama Itu artinya. untuk kodap sendiri itu emang digabung, Miss? Bukan digabung, memang dipisah. Jadi ini termasuk phrasal verb ya. Ada lagi istilahnya tuh namanya adalah phrasal verb. Termasuk phrasal verb saja. Wake up. Oh gitu. On. Tapi untuk menjadi sebuah arti dia harus digabung dengan up-nya, Miss? Ya, kalau phrasal verb ya ada beberapa yang bisa dipisah dan ada beberapa yang harus digabung. Dan ada beberapa yang bisa ditambahkan ing, ya dijadikan kata kerja lagi yang lain. Gitu. Kalau put on kan artinya memakai baju gitu kan. Kan yang kita tahu selama ini wear. Kan? Kalau pakai baju wear. Kalau ini put, ini termasuk phrasal verb. Terus wake up. Ada yang tahu nggak bedanya wake up dan get? Satu bergerak, Yang mana yang bergerak? yang get. Get up. Kalau wake? Wake cuman kayak berubah aja dari keadaan sebelumnya. Gitu. Oke, Kak Vita gimana? Wake up. Bangun. Kalau get? Wake up. Bergerak. Ya, jadi kalau wake up itu bangun, tapi baru terbuka matanya. Buka aja matanya, tapi posisinya masih di tempat tidur. Tapi kalau get up, itu baru bangun dari tempat tidur. Jadi yang namanya kita baru bangun, itu kan kayak butuh mungkin sekitar 30 menit untuk bisa benar-benar bangun dari tempat tidur. Ya kan? Atau kamu biasanya kalau terbangun dari tidur, apakah kamu langsung bangun dari tempat tidur? Not miss. Enggak kan ya. Jadi ada beberapa waktu sekian detik atau sekian menit gitu ya untuk sampai akhirnya kamu bangun dari tempat tidur. Karena kamu masih mungkin ngantuk atau apa gitu ya. Jadi kalau wake up itu baru bangun. Kalau get up itu sudah bangun dari tempat tidur ya, sudah berdiri. Nah, untuk put on itu selain untuk memakai baju bisa juga put on makeup, memakai berdandan gitu ya. Put on makeup itu juga bisa. Artinya sama wearing. Memakai ya, sama aja. Memakai, yang satu kan memakai baju, satu lagi memakai makeup atau berdandan. Itu nanti masuk phrasal verb ya. Fascinating itu apa, Mas? Fascinating. Fascinating. Menarik. Ada lagi nggak kata lagi yang lainnya yang nggak kamu ketahui artinya? Fascinating tadi udah, ya udah. Fantastic. Tahu ya? Fantastic menakjubkan. Menakjubkan. Fantastis. Kalau menakjubkan itu amazing. Kalau fantastis itu luar biasa, ajaib, ya. Tidak masuk akal.
Oke. Selain itu ada lagi nggak yang lain? Interviewing. Miss nanya Miss yang Kodap sama Bingi Watch tadi itu bisa diganti jadi Bingi Watch gitu Miss maksudnya? Bisa diganti. Kamu mau pakai apa aja? Yang satu kan versi UK, yang satu lagi versi British. Bisa diganti. Oke. Exploration. Um, You know what is meaning of exploration? Kita tahu ya? Mengeksplorasi. Ya, mengeksplorasi. Ya. Nearby. Dekat. Dekat. The trail. Trails. Alur. Jalan Trails. setapak. Jalan setapak. The trail fulfilled. Jalan setapak itu menghadirkan, menawarkan ya, pemandangan yang indah dan sangat damai. Artinya apa nih? Ceritanya tentang apa? Can you translate this? Tentang menjalani liburan mereka di weekendnya masing-masing. Ada yang hobi baca novel, pergi hiking, menonton TV ya, menghabiskan waktu di akhir pekan. Yes, Miss. Selanjutnya, we have this mini presentation that you can choose some of picture in here and then you can present ya. What the picture describe. Can you describe the picture? Ya, jadi di sini ada mini presentation. Kamu bisa pilih beberapa dari gambar di sini, ya. Dan kemudian menjelaskan atau mendeskripsikan gambar di sini itu, ya, menceritakan kembali, ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam gambar tersebut. Oke, siapa yang mau mulai duluan? You want to do this first? Want to volunteer? I try, Miss. Okay. The boy's playing with her dog in the garden for the first picture. The boy or with S or? No, nothing. Boy. Without S, Miss. The boy is playing. Is playing. Is playing with her dog. With his dog. Oh, sorry, yes, Miss. With his dog. With his dog. It's the location. In the garden? Yes, in the garden. Okay. Yeah. And what picture next? Other than this? Watching the television. Who is watching the television? It's like man. A man? Yes, not you. It's not you. Yeah, it could be, yeah. It could be. What are you watching? What are you watching? Man Mm-hmm. watching the television. Mm-hmm. Is he watching something on the television? It's like Netflix, Miss. Netflix. He just want to choose, ya. Dia baru aja mau milih nih mau nonton apa. Yes, Miss. Okay. Next, maybe you have to choose like 3 pictures in here. In 3 gambar ya. 3 pictures. Okay. A girl. Watching the laptop. Mm-hmm. And she is watching ya, masih watching ini sih, belum nulis juga. And writing and try, or maybe is she studying? Watching television, watching laptop. Watching movies on the laptop, on her laptop, and trying to write
something, Her experience. her experience, or maybe is she studying? Habis. Apakah dia sedang belajar? Is she studying? Yes. Maybe, Miss. Maybe. What writing synopsis? Synopsis, yeah. Synopsis from film. From the movie? Or Yes. from the trailer? Yes, maybe, Miss. Yeah. Okay, next, Kak Vita, for the rest of the picture. 4 Mhm. they are shopping. There are atau they are? They are They are. They itu siapa? They itu kan mereka ya. Mereka itu siapa? Who are they? yes, Miss. Siapa mereka? Kan tadi kamu bilang they. Jadi they itu kan sebenarnya kata ganti Mereka. kata ganti atau subjek pronoun ya, kata ganti untuk subjek. Nah, kata untuk subjeknya sebenarnya tidak bisa di awal kalimat, hanya bisa di tengah kalimat. Jadi harus dijelaskan dulu. Karena kan ini tuh mereka, kan artinya mereka. Mereka ini nggak jelas apa. Kecuali kalau misalnya kamu sebutkan, kayak tadi misalnya Kak Soraya bilang the boy. Nah, di sini kan udah jelas nih, karena maksudnya pria itu bukan anak laki-laki itu, ya kan? Karena ada the-nya di sini. Ini di sini sudah jelas siapanya, the boy. Kalau they itu nggak jelas siapa. Jadi kalau misalnya the boy bla 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 is playing with his dog, kan? Nah, nanti misalnya with his dog ya titik. Nah, terus kamu mau pakai kata ganti subjek pronoun, jadi bisa langsung ganti he. Jadi nggak usah lagi diulang the boy. Dalam bahasa Inggris, apalagi dalam conversation, itu banyak banget ya kalimat-kalimat atau kata-kata yang digunakan dipendekkan, make shorten. Itu disebut contraction. Contract. Nah, itu banyak yang dipendekkan. Misalnya contohnya yang lain, I am. Kalau misalnya conversation atau speaking, maka ini akan berubah menjadi I. Contoh yang lain misalnya, ya, he is. Dalam conversation, ini akan berubah menjadi she. Jadi itu harus, biasanya kata ini tuh tengah kalimat ya. Ya, jadi siapa mereka? Kan tadi kamu bilang mereka. They are. Harus kita dulu. Siapa? A girls. Is it a girl? Only one girl? A girl. Tadi kamu bilang a girl. Artinya satu orang perempuan. Girls. A girl seperti ini. A girl. Jadi ini kan ini artinya satu atau satu orang. Tapi kalau satu orang di belakang itu tidak bisa ditambahkan s. Karena s ini kan artinya jamak plural. Jadi gimana caranya kalau kamu mau bilang ada orang? Kan selektif. The girls are. Wah. Ya. Jadi girls ini bukan untuk anak-anak ya. Jadi kalau dalam English US, girls itu termasuk slang ya, termasuk slang bahasa gaul gitu lah ya, bahasa gaul. Girls ini juga wanita dewasa, bukan hanya anak-anak. Karena kita ketahui girls itu kan artinya anak-anak, ya kan? Ya. Women. Girls. Kamu juga selain, misalnya kamu nggak mau salah gitu, maksudnya takut salah, itu mau lebih aman, kita bilang Women. Three woman. Ya, woman ini bentuk jamak dari satu. Three women. Bacanya women. Kalau yang plural, yang singularnya kan woman. Women. Bacanya WOMEAN. Kalau ini pakai E, bacanya women. Women.
Coba Kak. There are three women Mm-mm. shopping. Where is the location? Di mana nih mereka shoppingnya? In the mall. In the mall. The mall. There are two women shopping in the mall. Can you see what are they bringing? How many shopping bags are they bringing? 9. 9? Is it 9? There are two women shopping in the mall. Ya. Begitu juga. There are two women shopping. Bring Bring 9 shopping 9 bags shopping bag. in the mall. Okay, can you read this out loud? Boleh dibaca? There are three women bring 9 shopping bags. Shopping and bring. Shopping and bring 9 shopping bags in the mall. Okay. Next. Subject number 2. What can you see from number 2? There are What do you think the place or the location? Where do you think the location is? Kira-kira ini lokasinya ada di mana sih? club. Di club? Is it like club? Or maybe is it a concert? Is it concert? Concert. Yes. Concert. Okay. Concert. Yes. What kind of a concert? Music concert. Yeah. What is the star? You can mention any kind of stars. Kamu boleh sebutin nama band atau apapun itu ya. Bebas. Ini nama orang atau apa, Miss? Nama orang, nama bandnya kan ini kan musik konser musik. Ya tadi aku bilang, boleh kamu sebutkan nama penyanyinya siapa, bebas. Maybe Lyodra. Ya, Lyodra. Lyodra concert music. Lyodra's music concert. Music concert. I think, yeah, you can select. I think Lyodra music concert. Lyodra music concert. Think, jangan lupa I think. Kan aku rasa atau aku pikir ini adalah konser musiknya Lyodra. I think this is Lyodra's music concert. I think this is Lyodra music concert. I think. Ya, jadi kalau kamu baca itu harus pakai K belakangnya. Kalau kamu tadi bilangnya think ini artinya kan lain lagi. How. Kalau think ini pakai K artinya yang aku pikir. Ya. Jadi emang harus pronounce-nya harus benar ya. Karena yang diucapkan dengan pronunciation yang salah artinya juga akan salah. I think. Ada K-nya. Ya, I think this is Lyodra music concert. Music. Ya, jadi kalau baca U dalam bahasa Inggris tuh pakai Y. Music. Komputer itu bukan komputer tapi computer. Ada Y-nya gitu. Computer. Oke, selanjutnya. The last picture. The family.
In Family. Ya, satu keluarga ya. what Family. family in a holiday Is holiday having a holiday. is having a holiday Ya, di mana kira-kira? in the beach. In the beaches. A family having a holiday in the beach. Having a holiday. Yeah, you can say also like this. Yeah, a family consists. You know what consists? Terdiri of terdiri dari family consists of 3 members. Terdiri dari 3 orang. Ya. Is having fun juga bisa. Is having fun, sedang bersenang-senang on the beach. Sorry, ini pakai on ya, bukan in. Karena in itu sebenarnya hanya untuk di tempat yang di tempat yang luas ya. Seperti in the fridge sama in the backpack. Fridge tahu ya tadi, kulkas. Backpack itu tas ransel, bukan tempatnya luas gitu ya, baru bisa pakai in. Sementara kalau on itu kita berada di atasnya. Jadi kita pakainya on the beach. A family, coba Kak. A family consists of 3 members is having fun on the beach. Yang ini? Dibaca? Di-mute, Kak. Sorry, Miss. Family consists of 3 members is having fun on the beach. Yes. I think that's for mini presentation. And we have goal setting for next session. Yeah. What will we do in the next? Apa nih yang akan kita pelajari di kelas selanjutnya? Apa yang kira-kira akan menjadi tema di kelas selanjutnya? Do you have any request, Kak Suraya or Kak Kita mau apa nggak apa-apa, kakak ikut aja. Kita mau yang mana? Kak Vita mau apa? Kak Vita mau belajar apa? Mungkin vocabulary, Miss. Vocabulary? Grammar maybe? Bisa. Grammar. Okay, is that okay if we learning from a book? Kita belajar nanti akan dari kira-kira gimana Kak Suraya? Nanti ada soal-soal seperti listening test. Yes, Miss. Is it okay for you? Okay. Okay, I think that's it for today. And we have we already set a goal for our next meeting, our next session. So that's it from me for today's lesson. Do you have any questions so far? Kalian ada pertanyaan nggak? Belum, Miss. Belum, Kak Vita? Bisa dikirim untuk PPT-nya, Miss. Boleh. Nanti aku akan share ya. Oke, nanti jangan lupa minta alamat emailnya ya untuk aku kirimkan materi selanjutnya. Oke. Thank you so much. That's all, Miss. Thank you. Have a great day. Bye-bye. Yes, bye-bye.